Gencatan senjata tahap kedua di Gaza mulai menemukan hilalnya. Kamis 27 Februari 2025, kelompok Hamas dan Israel memulai perundingan untuk tahap kedua di Kairo, ibu kota Mesir. Pembicaraan ini menjadi sangat krusial karena dua hal. Pertama, pelaksanaannya yang sudah tertunda selama sekitar 2 pekan akibat saling tuding antara Israel Hamas. Kedua, gencatan senjata tahap pertama akan berakhir pada Sabtu 1 Maret 2025 mendatang. Perundingan ini juga dapat terwujud berkat terpenuhinya pertukaran sandera di tahap pertama. Namun Israel membuat masalah baru yang kembali berpotensi memperkeruh suasana. Lalu bagaimana efektivitas pembebasan sandera bagi gencatan senjata di Gaza? Simak selengkapnya dalam video berikut. Salah satu kunci bersedianya Israel dan Hamas maju ke meja perundingan adalah terpenuhinya pertukaran sandera. Sebelum ini Hamas berjanji akan membebaskan 33 sandera Israel dengan imbalan ratusan warga Palestina yang mendekam di balik jeruji besi Israel. Tetapi Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sempat secara sepihak mengeluarkan keputusan untuk menunda pembebasan para tahanan Palestina yang seharusnya dilakukan pada Sabtu 22 Februari 2025. Atas penundaan pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, Hamas pun menuding Tel Aviv melanggar kesepakatan gencatan senjata. Mereka mengatakan tidak akan mengadakan perundingan dengan Israel sampai tahanan Palestina dibebaskan oleh Tel Aviv. Padahal perundingan tahap kedua seharusnya dimulai pada hari ke-16 gencatan senjata. Beruntung pada Selasa 25 Februari 2025, para pejabat Israel dan Hamas sepakat untuk menukar jenazah para sandera yang tewas dengan pembebasan ratusan tahanan Palestina. Kelompok Hamas mengatakan kesepakatan telah dicapai dalam kunjungan ke ibu kota Mesir, Kairo, yang dipimpin oleh pejabat tinggi politik mereka, Khalil Al-Hayya. Kabar pertukaran sandera ini juga sudah dikonfirmasi oleh seorang pejabat Israel. Pertukaran tahap terakhir ini akhirnya terlaksana pada Kamis 27 Februari 2025. Media Al-Qahira News melaporkan sebanyak 97 orang tahanan Palestina tiba di persimpangan Rafah di Gaza. Di lain sisi, Hamas membebaskan jenazah 4 warga Israel yang disandra. Setelah pertukaran tersebut, Hamas meminta Israel untuk kembali ke perundingan tahap kedua yang sempat tertunda. Hamas juga mengatakan pihaknya siap untuk memulai perundingan tahap kedua gencatan senjata di Gaza. Israel menyebut masih ada 59 warganya yang disandra di Gaza. Sebanyak 24 diantaranya diyakini masih hidup. Satu-satunya cara untuk membebaskan sandera tersisa itu, menurut Hamas, hanya dengan komitmen terhadap gencatan senjata. Upaya ini juga sekaligus menjadi bagian untuk mengakhiri perang secara permanen. Layanan informasi negara Mesir mengatakan pejabat Israel, Qatar, dan Amerika Serikat memulai diskusi intensif mengenai fase kedua perjanjian gencatan senjata tersebut. Tahap kedua menjadi krusial karena tahap inilah gencatan senjata permanen akan disepakati sekaligus menjadi akhir perang. Ini disertai pengembalian semua sandera Israel yang tersisa di Gaza sekaligus penarikan semua pasukan Israel dari wilayah Gaza. Adapun pengembalian jenazah warga Israel yang disandra akan dilakukan pada tahap ketiga. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah mengirim negosiator ke Kairo pada Kamis setelah pertukaran usai. Sementara utusan Presiden Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff dijadwalkan tiba dalam beberapa hari mendatang. Masalahnya, perundingan tidak berjalan mulus. Ganjalan datang dari pihak Israel yang enggan menarik pasukan dari seluruh wilayah Gaza seperti tuntutan Hamas dan juga kesepakatan awal. Beberapa jam sebelum pembicaraan dimulai, seorang pejabat Israel mengatakan negara itu tidak akan menarik diri dari koridor strategis di jalur Gaza. Ia mengatakan militer Israel harus tetap berada di wilayah yang disebut sebagai koridor Philadelphia yang berbatasan dengan Mesir. Alasannya untuk mencegah penyelundupan senjata.
Hal ini juga dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Israel Katz, Kamis 27 Februari 2025. אנחנו גם במהלך הפסקת האש הזאת, צה"ל שומר על מרחב חיץ, גם כאן, גם בעזה, מעבר לכל הסוגיה של מה שיש שם, ונגיד לכם מה יש שם. שומרים על מרחב חיץ שהוגדר, כולל מוצבים בתוך השטח, מעבר למה שערוך בצד שלנו, כולל ציר פילדלפי, שאני אומר לכם, כשר ביטחון, שביקרתי שם, וראיתי מנהרות חודרות. יש חסומות ויש חודרות שנכנסות מעזה לצד המצרי. מה זה אומר? הברחות. הרי ההוראה הכי משמעותית שנתנו לכל העוסקים במלאכה, צה"ל ואחרים, לא לאפשר הברחה דרך הסיוע ההומניטרי. לא לאפשר דרך זה להכניס חימושים ונשק, כל הדברים האחרים. ברגע שיש לך מנהרות חודרות, אם אתה לא אוחז בציר הזה, ב-42 יום האלה, הכל היה מתמלא, צריך להיות ברור. Namun Katz tak memberi bukti soal penyelundupan ini. Ia juga tak menjelaskan lebih lanjut soal rencana Israel terhadap koridor Philadelphia. Sementara itu, Kairo mengatakan telah menghancurkan terowongan penyelundupan yang ada di Mesir bertahun-tahun yang lalu. Kairo juga mengatakan telah mendirikan zona penyangga militer untuk menghentikan penyelundupan. Sementara Hamas berpendapat bertahannya Israel di koridor Philadelphia sebagai pelanggaran jelas terhadap perjanjian gencatan senjata. Padahal pihaknya sudah berusaha mematuhi perjanjian itu. Hamas menegaskan penarikan pasukan dari seluruh wilayah Gaza, termasuk koridor Philadelphia, adalah satu-satunya cara bagi Israel untuk mengamankan pembebasan puluhan sandera yang masih ditahan di Gaza. Israel seharusnya mulai menarik diri dari koridor Philadelphia pada Sabtu 1 Maret 2025 mendatang saat hari terakhir gencatan senjata tahap pertama. Israel Defense Force atau IDF punya waktu 8 hari untuk menyelesaikan proses penarikan. Sampai video ini dibuat, belum ada komentar langsung dari Mesir yang menentang kehadiran Israel di jalur Gaza. Tak salah rasanya jika sejumlah ahli menyebut gencatan senjata di Gaza sangat rapuh. Sebab kedua pihak bisa dibilang nyaris tak percaya satu sama lain. Mereka mau menghentikan peperangan untuk sementara waktu hanya berlandaskan pembebasan sandera dan bukan niat baik untuk mengakhiri konflik. Meski demikian, pertukaran sandera cukup menjadi penahan yang mujarab dalam menghentikan perang di Gaza. Lantas akankah tahap kedua gencatan senjata akan terlaksana? Dan apakah perang akan benar-benar berhenti jika pertukaran sandera usai? Saksikan perkembangan dari Gaza hanya di kanal YouTube Kompas.com.